Nakapispon na rin. Fish on po si Sir Eman. Yun, mayroon na. Ayun, oh. Wow. Yun, Sige. buti na. Ayun, oh. Ayun. Wow. Wow, butete! Wow. Wow! Giant ticket! Giant ticket. All right. Wow. Flex mo na! 1 kilo. Uy, linunok bro, tingnan mo! Oh, nalunok. Pag-post ka lang, tingnan mo. Wow. Ayan. Hawakan mo yung isda. Woohoo! Napabusatan! 1 kilong buti. O, ingat ka ah. Ayan. Ayan guys, yan, laki. Sige, sige, mag-post ka. Ayan. Yan. Profile pic yan. Kailang. O, ano pang post gusto mo? Mabili ka na. Uy, ingat ka. Kaya na. Ayan. Pangit, pangit. Side view mo. Side view yung isda. Yan. Wow! Laki, No! Okay. Ay, kaya palang bigat. Ay, thank you Lord, year end. Wow, malaki to. Yay! Naramdaman ko yung paghila niya. Wow. Ayun, bumabalok to talaga. Ayun. Nasa 1 kilo din siguro yung more. Hindi ko lang alam. Malalaman natin na surprise. Shoutout ka naman. Wow. Shoutout. Shout out yan kay Bro Quincy.